Guys, meron pa rin palang ganitong eat all you can. 99 pesos lang. All day Pinoy breakfast, 9 a.m. to 9 p.m. Tangay-tangay restaurant. So, nakalocate siya sa Barangay Cablong, Pozo Rubio. Ang mura, no, guys? Grabe sa taas ng inflation rate na yun. At saka marami din kumakain, no? Guys. Dami. Ito yung place niya. Tangay-tangay. Yan yung view. Excuse me po. Sorry. Yan po. May okra, talong. Itlog, tuyo. Sarap. Yan pa yan. Nakarami ako dyan. Isang hal pa. So, only 99 pesos. Pigar-pigar. May soup pa, guys. Sobrang sulit. Ganda pa ng ambience, guys. Mapaligid yung mga kahoy. Hi, Prince! 99 pesos lang, guys. Kaya, kung ako sa inyo, gusto yung magtipid. Alain mo yung investment kini ma'am. Ayan.